Hello Nancy viewers kan ajila question dushile mala solar system de kundu planet dushile bishiba pathorba banai siniga koase kiba gases kan thaishile likhi janai upare ajila first korishile bishi hushiyar goli gane janai ri ase turishile apne jodi Assam de gari dekhawole jai ase nule manu ki gari bikawole jai asule hushiyar koi thegole gane koi di ase edu hadsa dushile Assam la Sivsagar kola district dushile turishile chagali la din dushile chundu de Nagaland laga charta chogra malik dushile juni ase tai ta laga I-20 chundu dushile Assam la 3 Sukia district pra kinala rahishi tu bikawo goina jalaga chundu de kun manu loga kinishe etu manu ge hi dhanba contact kura aru kuma customer thaishile bikai dibinu kwa etia etu manubra kuma customer se koina tahange mathi se ase etu gari dikhawle gane etu re Sivsagar laga ekta chanji gwa jaga de tahange mathi se ase chundu jare tahanbra etu gari loina jalaga Nagaland na side pra charta chogra jishin ko ase etu re gari la test drive kuro koina etu Assam la side pra charjun chogra than gari ge uthina etu naga chogra be ekjon bohaina tan test drive karne ulai shi ase ifale side te duishile tu gari du bishi diri naina rukhi daishi ase kude test drive cheshina koina holeu phale test drive chawala de naga chogra bra kwala duishile ekdam shocking daishi etu duishile tai kite aniga etu gari de boina Assam chogra no de test drive karne jaishi etu de etu gari duishile lok dur ja bishile rokhaina tage spare tire khan asana nai thik asana nai etu hodishi ase etu de tu check kole jai ase guna etu gari la asol malik aru etu chogra du nami shi ase aru baki chogra duishile gari de bui thagina to than nami ne na spare tire check kure sune ne ga check kurna tu bon kra lolo de gari de ek part ekdam speed te polai jina ko ase ituri tu chogra Assam la chogra chun asul malik ase tai bai tu naga chogra ekoi dishi ase chinnan goi thandi test drive karne jala won ar tai phone kuri thale ne ga thaishi ase ituri tu dusra naga chogra be itu jaga de punchina tan milina rukhi daishi ase ituri tan na rukhi thaten lo pishide Honda like the car ekdam speed te aina itu Assam la chogra duishile tade uthina polai jishina ko ase ituri tu naga chogra duishile ku kurbo na para hoise ar than duishile gari number han be ko dekhana binu ko ase ina korna than ekta gari bikawole jala chundri gari dekhawole jala tahan lo suko sorwa ninga gari duishile chini polai jishina ko ase etu apne ni bishi hushar gole gane koi di ase ituri tu manu chun apne screen de sa ase duishile tu gari la malik tu thaishin ko ase kumba yo master plan korise etu juri apne mi tu manu lakiba details kan jani thaishile umba comment section likhi janai do pare at the same time mana naam tar account details kan duishile sob screen di rakhi dese apne hushar gori thai gole gane janai di ase Nagaland la bribery case chundure CBI khanbra ita FIR file guna ase turishile Nagaland la tinta officials kan against chundure additional secretary agriculture deputy conservator forest or veterinary assistant surgeon ase chundure itu accused additional secretary shile main matha asininga ko ase chunbra itu bribe la paisa duishile tai daily transport kule koshish koi thatande tange thora la asina ko ase iture ita CBI khanbra tahan laga 11 locations Delhi or Nagaland laga tade thanbra raid marishina ko ase iture thanbra ro pishi ki documents khan aru digital devices khan be recover guna siniga khor pa ase Nagaland government bra tala cabinet meeting February 8 te lwa de pishi agendas lapur kotha ko de aru pishi cheese approve kurishina ko ase chundu de idu legislators khan laga allowances khan high kurabi include asina ko ase yerina ko ase cabinet pra idu jun proposal thaise salary allowance or dusra facilities kan Nagaland legislative assembly la members kan laga uthai dibo ko idu approve kurishina ko ase itu la pore ex members kan pension bi or ex interim body members kan pension bi itu uthai ula bi than approve kurishina ko ase itu la pore far flung areas laga members kan garne usile tan vehicle maintenance chundu payment di thage itu 10% ba uthai dibo laga itu be approve kurishina ko ase itu la pore 20 lakhs per member financial advance bi itu be approve kurishina ko ase idla pore regularization karne one time compensation bi idu sub common contract employees kan ad hoc employees kan karne pura state te tha tan karne as one time dispensation approve kurishina ko ase idru usually idu one time provision decision ko ase sub categories of employees kan asin ko ase even school education department la employees kan bi asina ko ase idu de tan la regularization la policy usually ta approve kurishina ko ase yede employees kan kun kan June 6 2016 age de appoint hoise sanction post la against aru 10 years or itulra pishi kam guna ase tan dushile to benefit pawina ko ase ilawde cabinet pe with decision resolution ko ase ki sub regular appointments kan chunu sanction post against the lulishe idrushile PNAR department office memorandum dated 27 September 2019 aru April 22 2020 lagire chhabishe idrushile than ekbar reconcile ko aru idure PIMS pe thange tibole karne khushi ase once to verify usually
until such time temporary PIMS khan dushile April 30 to 24 tak extend condition ko ase so that in irregular illegal appointments kan thaisile idu resolve kole gane idu lapore vehicle location tracking system bi thanba implement kole proof condition ko ase aru itia chiniga state their northeast region tourism industry expand ho ase idu saina itia Nagaland tourism policy 2023 draft bi idu cabinet la side pra approve condition ga ko ase idu sop la apore idu Nagaland de atta bosti idu recognize condition ko ase idu isle nutun bosti han naam gushule Chingtok village Longland district la Kesangwong village Samator district la Hanyuk village Noklak district Chen village Chumkirma district Hokuto village Newland district Tongtiyan village Mameyan village Wokha district Chauha Chingkha village Mon district ibe apne sabke janai diye ase दुईटा एपेक्स ट्राइबल बॉडीज आउटस्टैंडिंग और सुमी होगोन ब्रा एकदम चिंता जताया से रिसेंटली एडवाइजर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर के योमेब्रा की स्टेटमेंट दिशे आओ और सुमी ट्राइब्स ला पड़े स्पेशली प्राइमरी टीचर्स लगा रिक्रूटमेंट ला पड़े कि नेक्स्ट 10 years तक तान दुशे रिक्रूट ना कुली हो जाओ को इरु विषय एकता चिंता ला कथा सना को ऐसे इरु स्टेट गवर्नमेंट होते इरु क्लियरिफाई कुली करने डिमांड को ऐसे कि डॉक्टर योमेला स्टेटमेंट दुशले इरु ऑफिशियल पॉलिसी ऐसे नागालैंड गवर्नमेंट लगा पॉलिसी रिप्रेजेंट करने की इनका होती ऐसे इतुरे जुदी इतु गवर्नमेंट लगता पॉलिसी ऐसे बोले इतु ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशन इतु लगा पड़े लगे उनको ऐसे इनका डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी करने इतु ला पड़े जुदी इतु गवर्नमेंट ला पॉलिसी रिफ्लेक्ट न करे विषय मतलब इतु गवर्नमेंट ला पॉलिसी नहे विषय एस और एसएच खनबा डिमांड कर विषय डॉक्टर के योमेरो विषय ताइला इतु कोथा दुषले पब्लिकली ताइदु और वापस लो लगे न को ऐसे किले विषय इनका सच कोथा रा इतु सोसाइटी ला माजुदे और डिवीजन अनुला कोशिश करे को ऐसे इतुरे बाकी और धनबा की को ऐसे इतु लगा पड़े इतु विषय अपने स्क्रीन दी रखे जैसे अपने साउशले प्रपोज करी साउले गने जनाई दिए से लोथा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस खनब्रा ओखा दे अनाउंस करे से कि तानब्रा ऑनगोइंग इंडेफिनिट बंद नेशनल हाईवे 2 दे चलाई था इदु टेम्परली सस्पेंड करे से ना इदु रिशले फेब्रुअरी 13 14 ला मिडनाइट पर शुरू करना फेब्रुअरी 17 18 ला मिडनाइट तक को ऐसे इदु रे तानब्रा इदु रिशले लोथा लेजिस्लेटर्स खनब्रा तानगे अपील ग्रा करने कि तानगे टाइम दिबी तानब्रा इदु कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट अथॉरिटीज खनोते कोथा को नेगोशिएट को करे तानगे टाइम दिना तानब्रा इदु तांगा कोथा दे एप्रिशिएट करना तानब्रा इदु allow wishina ko ase idu tanba kwadu isle itu time period te juti satisfactory answer pana isle tandu bando ro reimpose koduna ko ase holibi tanba kwadu isle itia dc office oghar sdo nha oghar isle still pon rakhibuna ko ase till idu demolition kam khotom noha tak kun ko ase idu isle compensation didia structures kan demolish na kora tak idu paid structures kan aro plot of land kan idu acquire na kora tak koina ko ase Nagaland Olympic and Paralympic Games 2024 la du isle jangali tak te day to khotom hua tande fake to isle medals tally de lead coordination ko ase to isle sabse beshi gold medal jitina 7 ta gold jitishan ko ase total medal isle 13 thajina ko ase parent to isle second thajin ko ase with 6 gold chumgiri ma isle third thajin ko ase with 5 gold और total medal सबसे बेशी जीता ला district to isle ite rakte to chumgiri ma thagise jangali tak tinega ko ase in Nagaland Olympic and Paralympic Games 2024 issue officially February 12 la din de shuru ise aur February 17 de khotom hola ase idu freestyle wrestling laga results kan sawish re screen di rakhi ase apne post kori sailo pare football la polishile parent or chumugir madu isle final day tia match khile ase moi tia khobor kotak te du itula result tu isle jani pane apne jodi itu sail isle apne comment section ki janai du pare holbi khobor atak te parent or chumugir madu isle aji 2 baji bra idu chumugir made idu final khile ase parent bra isle fake 2-1 bra harai dina than final gushise chumugir ma bra isle dimapur lo de semi final de 1-1 draw hwa bisile penalty kick te 6-5 bra harai dina than final punchise डिवेपन सबके जनाई दिए से नॉर्थ ईस्ट नाउन में छबालाई सबते मणिपुर दे वायलेंस तो इशे नरुखिना कंटिन्यू चले असना को ऐसे लेटेस्ट गन फाइट तेजुन मुर्शे चार्जन जो कमिशनर को ऐसे मोरा मनु दुशेक्ता विलेज वॉलंटियर थैसिना को ऐसे और 28 इयर्स ला छोगरा थैसिना को ऐसे चुनुरे थान विलेज वॉलंटियर्स का और मिलिटेंट्स का माजुरे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया अस्ते इंफाल ईस्ट कांकोपी डिस्ट्रिक्ट एरिया दे मंडे दिन बा गन फाइट शुरू हुआ ट्यूसडे दिन तक इतु चुली था इतु दिन का हादसा हुई दिशन को ऐसे
ইয়াতে এইটো মৰা মানুহ দুছিলে তাৰ চেষ্টে গুলি লাগিছিল কৈ আছে আৰু এইটো খবৰ দিছে মণিপুৰ পুলিচ খান ভাবি কনফাৰ্ম কৰিছে আৰু চাৰটা ভিলেজ ভলান্টিয়াৰ্স খান বি জখম হৈনা আছে এনেকা বন্দুক মাৰা বাচি দেখোন কৈ আছে আৰু এটা ৰিপৰ্ট দিনা কৈ আছে কি দুইটা মিলিটেন্টস খান বি এইটো গান বেটল দে মৰিছিল কৈ আছে তুৰিছিল কি ভিলেজ ভলান্টিয়াৰ্স খান পৰা ড্ৰোন লঞ্চ কৰিনা তাৰ হাইড আউট তে চাইছে এইটো দে তাহান এনেকা মৰালা দেখিছনা কৈ আছে Manipur Chief Minister and Biren Singh Badushle কৈ আছে কি তাহান মণিপুৰে 1961 পিছিলে কিমান মানুহ আহিছে তাহান দুইছিলে সব ৰিপৰ্ট কৰোনা কৈ আছে তাহান বা কৈ দিছিলে ইটো মানুহ দুইছিলে ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্টস কান আছে না কৈ আছে ইটো তাহান ষ্টেট দুইছিলে যে ফাৰ্স্ট ইটো মানুহ দুইছিলে আইডেন্টিফাই কৰিব তাহানকে সব নিজৰ নিজৰ কান্ট্ৰি ষ্টে वापस পঠাই দিউনা কৈ আছে এতে তাহান বা কৈ দিছিলে ইটো খালি অৰিজিনাল ইনহেবিটেন্টস খান দুহি তাহান ইটো ৰাইটস খান দুইছিলে এনজয় কৰিব লাগিনা কৈ আছে ইটো দুইছিলে ভোটিং ৰাইটস নিচিনা একটা এক্সাম্পল দি আছে যোনটো দে ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্টস খান দুইছিলে ইটো লা ৰাইট না থাকিব লাগিনা কৈ আছে ইটো তাহান বা কৈ দিছিলে ইটো ফাৰ্স্ট ইটো ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্টস খান আইডেন্টিফাই কৰাটো সবচে ইম্পৰ্টেন্ট আছে এটো বিষয়ে তাহানকে কিনা কোনা ডিপোৰ্ট কৰিব আৰু কোনটো কান্ট্ৰি লা আছে তাহানকে একসেপ্ট কৰো না ইটো দুইছিলে এটা কাৰণে ডাঙৰ কোৱেশ্চন আছে না কৈ আছে হলিউড তাহান বা কৈ আছে কি তাহান দুইছিলে এটা ইটো ডিসিশন লৈ লৈছে কি 1961 পিছৰে মানুহ আসলে কোন মানুহ বি হবে কি জাতি লাগি হবে তাহান আইডেন্টিফাই কৰিব আৰু তাহানকে वापस তাহান অৰিজিনাল কান্ট্ৰি ৰে পঠাব লাগা তাহান স্টেপ লৈ লৈছিনগা এন বিৰেন সিং ব্ৰা কৈ আছে Arunachal Pradesh la Tirap district te ekta second world war de use kora laga ekta khef itu allied forces khan ba use kora laga itu discover kurishina koi ase itu dishile ekta 27 member laga team itu trackers kun khan dishile itu Arunachal Pradesh la Tirap district la itu hill de scale kora daise matlab to shile uthi daise tahan ba itu discover kurishina koi ase itu dishile kiman sa lage de itu world war tunde allied forces khan ba use kora thaise itu dishile mahala thunia bra itu chupi thalaga ite than ba itu pahar Chundrishile 2119 meters high as un koise ucha parson koise longpok ka point kuina Arunachal Pradesh se tade scale kodne tade uthatande yuthan ba digishina un koise itia tade ki likhina ase itura bhuji asun koise ki jurishile itu ekta transit camp hisabte allied forces khan bra du Japanese soldiers khan Myanmar huina Arunachal Pradesh kushule koshish kora itu rokhabole garne than bra itu jaga de itu cave use korna protect kora rakhibole garne than you transit camp banala asenga কৈ আছে চুন্দুৰিশলি মান সালবা ছবি থালগা ইতিয়া ইটো পাহাড়ে উঠামান হনবা পাই যেছে নিগা কৈ আছে Delhi chalo protest idia farmers khan dishile Delhi chawole koratande tan Haryana police khan bra tan ge rokhawole bishi koshish koshun ko ase chundu de tear gases khan be bishi fire go share tear gases khan dishile drone tak prabi fire kora dishina ko ase itu de tan farmers khan demand kora dishile ta minimum support price low demand ko ase chundu de kiba dangor loss khaishile tan at least itu price common bra itu loss khala apore diule garne chundu bai farmers khan la mehnat tuishile ni inika waste nole garne demand korna tan bra BJP government against the Thanba to Delhi chalo gonekta march Thanba organize hoise chundurishile February 13 la din Thanba Delhi punchula thaise ituri tange rokhawle koshish kora din ka pishi jhamela hola dikishon ko ase ituri the farmers khan mathala tractors khan use korna police khan ba jundu cement blocks khan banai rakhishe thange rokhawle gane tu tak hatai dala dikishina ko ase bridge te Thanba itu pura rokhawle koshish kora itu sob bhangai din inga par ghui jena inga pishi ekta jhamela hola dikishuna ko ase Farmer leader Ekjunba duishile ko ase ki Indian National Congress khan duishile edu strike la pichiden hoina ko ase tahan bi equally responsible ase na ko ase chiniga BJP government responsible ase Congress bi similar way tahan bi responsible ase ko ase kile ushile edu Congress nijor rabi edu loss khan duishile anishina ko ase aru phale Congress leader Rahul Gandhi ba duishile irmanhan ge assure kore ase ki jodi Congress to wapas power aishile tahan edu MSP duishile farmers khan na kola hisabte set korubo iniga ko ase Bihar government bra tahan laga 2.79 lakh crore laga budget unveil kore ase chundure thanba ko ase ki 52,639 crore ushe thanba education sector de invest koriniga ko ase edu khobor ushe apne la rights jani thebule garne apne ge janai di ase Kerala de ekta maki ushe tai ekta surgeon lo de ekta dentist lo de tala tat dekhawle jala ki tala apola tat te kiwa gap asni kiwa fractures ni dekhawle jala itu dentist pra la permission na thaina dusra pasta dat china ro tadibi ki procedure khan taibra perform kurishun ko ase chundri taila pasta dat tushile damage kurishina ko ase itu maki ro consumer court te case file kore consumer court pra itu dentist ke itu maki ge taila pasta dat biya kori arne 5 lakhs laga compensation pay gole gane order didishina ko ase Estonia bra duishile warn kuri ko ase ki Russia duishile
वेस्ट लो दे मतलब यूएस लो दे नेक्स्ट डिकेड ভিতরে মিলিটারি কনফ্রন্টেশন গুলি কাৰণে मतलब তো ইছলে ওয়ার খেলিবলৈ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে নিকা কৈ আছে আৰু ইটো তো ইছলে খালি তান্ড কোৱা নহয় বাট দুসৰা ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ খান লাইক পোলেণ্ড নৰৱে ডেনমাৰ্ক লগা সিনিয়ৰ অফিচিয়েলস খান ভাবি কৈ না আছে ইতিয়া ৰাছিয়াৰ প্ৰেসিডেন্ট ভ্লাদিমিৰ পুতিন বা ইছলে কৈ আছে ৰাছিয়া তো ইছলে পোলেণ্ড লাটভিয়া লো দে এতে কৰিলে একো ইন্টাৰেষ্ট নাৰাখে নিকা কৈ আছে दुनिया सबसे रिचेस्ट मानु एलन मास्क वादुशिले को आसे कि जुदी पुतिन रशिया यूक्रेन वार खत्म करले कोशिश करछिले ताइगे असैसिनेट करदो मानु हनबा इना को आसे इदु वार दुशिले कि उलिबि रशिया दु हारबो ना परबो ना को आसे मतलब दुशिले लूज करबो ना परबो ना को आसे पुतिन दु कि देबि हुबि इदु वार जितिबो लागिबो ना को आसे नोशिगुले ताइ दु जुदी वार रखावले कोशिश करछिन उलिबि खत्म करले कोशिश करछिले मतलब तो रशिया हारा निशना होबो और ताइगे मानु हनबा असैसिनेट करबो निका को आसे আজিলা লাস্ট খবর ইছলে একটা একদম রেয়ার ইনসিডেন্ট লা পড়েছে চন্দ্র ইছলে দুনিয়া দে ইতারাকতে খালি ইনিকা 10 কেসেস হুই ধালা দেখিনা সিনকা কয় আছে मतलब রেকর্ড টেস্ট না কয় আছে এদুর ইছলে ক্যালিফোর্নিয়া দে হইছেন কয় আছে চন্দ্র যারে একটা মাকি ইছলে তাই 6 মাইনা ভিতরে দুইবার বাচ্চা জন্ম দিছিনা কয় আছে এদু কিনিকা পসিবল আছে ইতু লা পড়ে বেশি ইন্টারনেট তে ইটা খবর ভাইরাল হয়েছে এদে তা লাগা একটা বাচ্চা ইছলে 1 সাল হইনা সুইছে দুসরা ইছলে 6 মাইনা আসিনা কয় আছে তালা নাম ইছলে জেসিকা আসিনা কয় আছে তাই ইছলে ইউএস লাইকটা হেয়ার স্টাইলিস্ট আসিনা কয় আছে यदि इदु किनिगा पॉसिबल होइसे गुले इदु माकी दुइले तारा फर्स्ट बच्चा लोदे प्रेग्नेंट था तंदे इदु बच्चा दुइले ना जन्म को लागे दे ताई आरो सेकंड बच्चा लोदे प्रेग्नेंट होइसिना को ऐसे और इदु दुइले एकता सुपर फेटेशन गुने को ऐसे चुंदु दे एकता बच्चा बुखी था तंदे एकता रेयर इवेंट होबोला चांसेस थागे गुने को ऐसे चुंदु दे दूसरा बच्चा भी बुखियो बारिना को ऐसे तो ताई लोदे निगा लगा इंसिडेंट हैपन होइसिन को ऐसे चुंदु बाता एकता बच्चा जन्म दिया तंदे ऑलरेडी एकता दूसरा वाला बच्चा दुइले पेटते ताई एकदम डांगर होइना थाइसे और इमान देरी नहिना ताई भी जन्म होलाइना थाइसिन को ऐसे चुंदु गाने एकता बच्चा 9 महीना बिसिले जन्म हुआ दे दूसरा वाला बच्चा भी ताला पेटे ऑलरेडी 3 मंथ्स होइना था लगा उदु बच्चा 6 मंथ्स हुआ तंदे ताई अरो इदु बच्चा भी निगा 9 मंथ्स होइना सेकंड बच्चा भी जन्म कुलिसिनगा को ऐसे और इतराकते दुनिया दे इनिगा केसेस खान रिकॉर्ड हुआ दिसिले इदु 10th केसेस ना को ऐसे मतलब खाली 10 ता केसी होइना सिनगा को ऐसे इट भी अपन सबके जनाई दिए से आजिला लास्ट डे जागला क्वेश्चन कि दुनिया रे सबसे लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट चुनदुर इशले बेशी मानुहन बा खेली थाके इतु इशले की আছে কোয়া ইতুলা রাইট आंसर ইশলে ইতু ক্রিকেট আছে ক্রিকেট তো ইশলে বেশি মানুহ খেলি থাকে হলিবি ইতু सबसे लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट আছে না কই থাকে ইতু আপনি সবকে জানাই দিয়েছে ইরু মালা জিলা খবর খতম করে আছে লাস্ট তক সেলুন সবকে বেশি খুশি জানাই দিয়েছে और नेक्स्ट কোন নতুন আপডেট লদেরো লক করিব